जय जगन्नाथ। जगन्नाथ ट्रक मालिक संघर चलित पाली रे चालुथबा निर्वाचन प्रक्रिया रे मु असिस्टेंट सेक्रेटरी भाव में रत्नाकर जेना, आमर सुधीर जेना, सरोज महापात्र, विश्वरंजन पल्लई, बलराम दास, मानस पात्रंक पैनल रे असिस्टेंट सेक्रेटरी भाव में कंटेस्ट करुच्ची। आम मानकर जो 6 जन गोटे पैनल करिचु, समस्ते संघर ए टू जेड संघर नियम कानून ठू आरंभ करी कार्यशैली कार्य प्रणाली बाबद समस्ते अभिज्ञ एवं आमको सामना करुवा जो प्रतिपक्षर जे सभापति अछंती अतीत दिन में से संघर मध्य निर्वाचित हेई संघर कार्यभार संभाली तांकू आमे से भली किसी कौन कार्य रे उल्लेखनीय पदक्षेप नौथबा देखिना, किंतु वर्तमान सी सभापति हवापाई जो इच्छा करुचंती तांको प्रति जगन्नाथ ट्रक मालिक संघर सभ्य मानकर भोटर मानकर आग्रह थिला भली जना पड़ूना। आपण माने ये जो आज जो रैली होची रैली रू आपण अनुभव करुथबे, शह शह संख्यार रैली रे समस्त मालिक आम सहित जोग देइचंती। सी जो बुली बुलिक हाथ गणती कई जन लोक खाली नहीं गले खाईगले पलई गले चोरी करदे, ये जो चोर 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 कहीकि जो माने गोड़ेकि चढ़ीजे बोली चिंता करुचंती पदवी उपरे, ता दिवा स्वप्न हम। तेणु सी जो आशा आकांक्षा करचंती ताहा वृथा। एवं विश्वरंजन पल्लई विरुद्ध रे जे कैंडिडेट होती संपादक प्रार्थी, से संपादक प्रार्थी कि मु केतेबेले जनरल बॉडी मीटिंग रे देखी नाही एवं संघर कौन सी काम कार्य रे भी देखी नाही, संघर कौन सी स्ट्राइक रे भी देखी नाही, संघर कोठी आवश्यकता रे देखी नाही। तांको मध्य संघर कर्मचारी मैंने जानी नाहांती। यह एक दुखर कथा। सी कहते टेक्नोलोजी करदेवे। भारत सरकार टेक्नोलोजी कले 2016 मसीह मोदी टेक्नोलोजी आनी सारा भारत रे टेक्नोलोजी डेवलपमेंट होता बेले पारादीप में टेक्नोलोजी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होची। तेणु ट्रकटा टेक्नोलोजी रे जो से चलो कहते सी टेक्नोलोजी रे चलोनी, ट्रकटा रोड रे चलो एवं प्लांट रू लोड नब जो जगह को नौची सेठी खाली करिवो। तेणु टेक्नोलोजी रे बिना चक्कर टेक्नोलोजी रे ट्रक चली पारिबोनी। तेणु चक्का लगे पड़ो, ट्रक चलिया पड़ो, ड्राइवर चलैया पड़ो। भारतर सिस्टम अनुसार जमी ट्रक चलुची, जगन्नाथ मालिक संघर ट्रक से सिस्टम रे चलो। तेणु से जो बाहापिया कथा कहते, जो बड़का कथा कहते, जो ये भुआ बुलाऊँच, माने जो न देखला छफड़ा देखला चारिफड़ा, से जो प्रकार कथा कहते ताकू ठीक समय रे आमर जगन्नाथ ट्रक मालिक संघर सचेतन सभ्य माने 17 तारीख दिन दृढ़ जवाब देवे एवं संध्या बेलू एमती सुंदर रिजल्ट आसीबो जहाँ आपण माने आशा करचंती सेटा ही हबो एवं सुधीर जेना को पैनल निश्चय जीतिबो। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ ट्रक संघर जो चलित निर्वाचन चलती 2026-28 मु उपसभापति प्रार्थी भाव नामांकन पत्र दाखल करची। वर्तमान आम गोटे पैनल सुधीर कुमार जेना तांको सभापतित्व में बर्तमान आम निर्वाचन रणांगन को ओह्लैचु। आमर सेक्रेटरी होती विश्वरंजन पल्लई, वर्किंग प्रेसिडेंट होती बुट्टू महापात्र बा सरोज महापात्र भाव परिचय, समस्त पाखे बुट्टू भाई भाव परिचित सी अच्छा। मु उपसभापति प्रार्थी भाव नामांकन दाखल करची। रत्नाकर जेना जे कि अच्छा आम असिस्टेंट सेक्रेटरी भाव नामांकन पत्र दाखल कर। बलराम दास जी अच्छा कैशियर भाव नामांकन पत्र दाखल आम करूँ। आपण मैंने तो ये देखुंट रैली आपड़ से दिन भी देखी नामांकन पत्र जो दाखल होता है, से दिन भी रैली देखते लोकों समागम देखते। आज भी आम प्रचार प्रसार आम कॉलोनी मध्यम करूँ, तारिणीगुड़ा कॉलोनी करूँ। आपड़ जथेष लोक कौ भाई समागम आम सहित अच्छा आपण मैंने देखिपे। उखुंटा सहकार सब भाई मैंने आसी पहुँचुंट आम पाखे। आम आशा रखुचु आम पैनल समस्त 6 भाई आम विजय करुचु बोली। आज्ञा आम एग्नेस्ट जो अच्छा जो प्रार्थी मैंने अच्छा 2 वर्ष सी वर्किंग प्रेसिडेंट भाव आम संघ निर्वाचित होते 2016 ରୁ 2018। 2016 संघ
2017-16-17 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦଗାମୀ ହେଇଛି ନ କହିଲେ ଭଲ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନୂଆ ଟ୍ରକ୍ କରି ଗୌତମ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ିରେ କଥା ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣା ଗାଡ଼ି ହଟେଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି କରିଦିଆଯାଉ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ମାଲିକ ଭାଇମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମରିଗଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ସଂଘରୁ ବି ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା 2017-18 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କାମ କଲେ ଯେ କି ଗୋଟେ GST ବାବଦରେ ସଂଘ ଉପରେ ଆଜି ଗୋଟେ 26 କୋଟିର ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଯିଏ ଆମ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଧଳ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମାଲିକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। କୌଣସି ମାଲିକ କୌଣସି ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆମ ସଂଘର ଯେଉଁ 13-14 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ କୌଣସି ମିଟିଂ କି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସଂଘକୁ କେବେ ପାଦ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଭାବେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। 2016-17 ମସିହାରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଅଧିକ ହେଇନାହିଁ ଯେ କି ଚାଇନାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର କାଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚାଇନାରେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ସେଭଳି ଭାବେ ମୋ ଦେଶ ବା ମୋ ରାଜ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଯେ କି ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି 2022ରୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ବାବୁଲି ବାବୁ ମୁଁ ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସଂଘରେ ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉ କି ତେଲ ସ୍ଲିପ୍ ହେଉ, ଯଥେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ମାଲିକ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ଆର୍ଟିଜିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ISL ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଗୋ ଆମର ସେଠୁ ବାହାରୁଛି, ବିନା ହେଲ୍ପରରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ସେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭର ସେଠି ଗାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲିବ, ସେ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗାଇବେ ସେଟା କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଚାଇନାରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସମ୍ଭବ, ଚାଇନାରେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭରରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଠି ଅଛି। ଇଏ 6 ଚକା ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, 23 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ିଟିଏ, 4ଟା ଟାୟାର କ'ଣ ନୂଆ ପକାଇଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନା? ଗାଡ଼ିର ପୁଣି ସେତିକି ପିକଅପ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିର ଡାଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଛତା ଗୋଟେ ଆଣି ଲଗାଇଦେବି ବା ପଙ୍ଖା ଗୋଟେ ଆଣି ଲଗାଇଦେବି, ସେ ପଙ୍ଖା ବୁଲିଲେ ଗାଡ଼ି ବୋଧେ ଉଡ଼ି ପଳାଇବ। ସେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନାହିଁ।